बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, मुस्लिम लीग नवाज़ और मियां नवाज शरीफ का इंतखाबी निशान तो अगरचे शेर है, लेकिन वक्त आने पर मियां नवाज शरीफ और उनके जितने भी सियासी रहनुमा और कारकुनान हैं वो हमेशा कागजी शेर ही साबित हुए हैं। और आप भी ये बात मान जाएंगे जब मैं आपके सामने आज पेश आने वाला ये अजीबोगरीब वाक़या आपके सामने रखूँगा कि कैसे आज शहबाज शरीफ ने एक इंतहाई घटिया हरकत की और गोया उन्होंने रो रो कर आसमान जो है वो सर पे उठा लिया और अपने बड़े भाई की तरह और अपने दीगर पार्टी रहनुमाओं की तरह वो एक मरतबा फिर जो है वो कागजी शेर साबित हुए। तफसीलात आपके सामने रखता हूँ, ख़बर आपको बताता हूँ और फिर फ़ैसला करने में आपको आसानी होगी कि वाकई शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ दोनों भाई जो हैं वो कागजी शेर हैं। मामला कुछ यूँ है कि शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की जो अबूरी ज़मानत है उसमें तोसी हो गई है। जनाब लाहौर की सेशन अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे पंजाब असम्बली में जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं हमज़ा शहबाज, उनकी अबूरी ज़मानत में तोसी कर दी और एडिशनल सेशन जज सैयद अली अब्बास ने बतौर ड्यूटी जज ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत की और हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ की तरफ से अमजद परवेज़ एडवोकेट पेश हुए और अदालत ने मुबैना मालियाती केस में शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की अबूरी ज़मानत में 2 अगस्त तक की जो है वो तोसी की है। और तफ्तीशी अफसर ने अदालत में ये बयान दिया है कि तहकीकात में शामिल हुए हैं मगर तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई, रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं और जवाबात मिलते ही तहकीकात जो हैं वो मुकम्मल कर लेंगे। अमजद परवेज़ एडवोकेट का कहना था कि शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज का जवाब दे चुके मगर शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज जवाब दे चुके हैं मगर FIA को पसंद नहीं आ रहा और उन्होंने जो है वो बड़े वाज़ेह अंदाज में FIA को जवाब दिया। लेकिन यहाँ पर एक अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हुई। शहबाज शरीफ जो है वो सामने आ गए अदालत के सामने और उन्होंने FIA के ऊपर हरासा करने का इल्ज़ाम जो है वो लगा दिया। ये एक बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हुई, घटिया तरीन उन्होंने हरकत की, क्योंकि आगे जब मैं तफसीलात आपको बताऊँगा तो देखिएगा क्या इल्ज़ामात जो हैं वो उन्होंने लगाए। मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने जनाब कहा कि जब उनकी ये पेशी हुई तो इस मौके पर अदालत में उन्होंने बयान दिया और कहा कि FIA की तफ्तीशी टीम उनको हरासा कर रही है और मेरे साथ FIA की जो तफ्तीशी टीम है उसका जो रवैया है वो गैर मुनासिब है। अब कैसे गैर मुनासिब है जनाब, यहाँ पर जो है वो बीसियों सैकड़ों हज़ारों लोग, आम लोग भी पेश होते हैं, उन्होंने तो कभी कोई इस किस्म की शिकायत नहीं की। मौसूफ फरमाते हैं कि FIA के अफसरान ऊंची ऊंची आवाज़ में हंस कर उनका मजाक उड़ाते रहे और FIA में मेरी मौजूदगी में बदतरीन बदतमीज़ी की गई। अब ये नहीं कहा गया कि ये बदतमीज़ी क्या उनके साथ की गई, क्योंकि आगे मामला कुछ और है। कहने लगे हैं कहते हैं मेरी मौजूदगी में किसी और को बुलाकर गला फाड़ कर बातें की गई। यानी वो कह रहे हैं कि मेरी मौजूदगी में किसी और को बुलाया, उससे गला फाड़ कर बातें की गई और बदतमीज़ी की गई और मुझे हरासा किया गया। फ़ैसला अब आप ख़ुद कर सकते हैं। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि मैंने इन्हें कहा कि भाई अगर आपको तफ्तीश करनी है तो मेरी करें या इस शख्स की करनी है, आप मेरी तफ्तीश कर रहे हैं, इस शख्स की कर रहे हैं, और इतनी बदतमीज़ी मैंने पहले कभी नहीं देखी। फिर उन्होंने कहा जनाब कि शुगर मिल में मैंने अपनी फैमिली के अरबों रुपए का नुकसान किया, फैमिली के अफराद की मुखालफत की और आवाम को सस्ती चीनी दी, इन मनसूबों में कमीशन खाने के इल्ज़ामात का मैं जवाब दे चुका हूँ। फिर आगे उन्होंने फरमाया कि मैंने कानून और आला अदलिया के फ़ैसले के बावजूद अपने ख़ानदान और पंजाब की शुगर मिलों को फ़ायदा नहीं पहुँचाया। हंसी आती है इस बात के ऊपर। और मनी लॉन्ड्रिंग तो तब होती है जब करप्शन हो। फिर उन्होंने कहा जनाब कि मैंने 5000 मेगावाट बिजली के मनसूबे लगाए, कौमी ख़जाने को 250 रुपये का फ़ायदा हुआ, साहिवाल कोल प्रोजेक्ट लगाया। अब वो जवाब नहीं दे रहे, आगे FIA का मौक़िफ़ भी आएगा। लेकिन ये घटिया तरीन हरकत आपने मुलाजा की कि मेरे साथ बदतमीज़ी की जी, मुझे हरासा किया जी, मेरे सामने किसी शख्स से ऊंची आवाज़ में बात करते रहे। शहबाज शरीफ साहब, आप तो अल्लाह ताला माफ़ करे खुदा बन बैठे थे। आप किस तरह से सरकारी अफसरान से लोगों से बात किया करते थे, क्या आप भूल गए? क्या आवाम भूल गए? आगे फरमाते हैं जनाब के जो है वो मुझे ये हरासा करते रहे और अदालत ने फिर कहा जी कि नहीं जी, इन्हें हरासा ना किया जाए। उन्हें जो है वो रोक दिया गया हरासा करने से ना, जैसे कि वाकई वो हरासा कर रहे थे। लेकिन इस दौरान फिर तर्जुमान FIA जो हैं उनका भी एक बयान सामने आया और उनके इस बयान के बाद जो सूरत हाल है वो अच्छी तरह से वाज़ेह होगी। शहबाज शरीफ को हरासा नहीं किया तर्जुमान FIA। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA का कहना है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ को FIA की जानिब से हरासा नहीं किया गया।
ترجمان FIA نے جاری کیے گئے ایک بیان میں مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی عدالت میں دیے گئے بیان پر اپنے سخت رد عمل کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا جناب کہ شہباز شریف کسی بھی سوال کا جواب سنجیدگی سے نہیں دیتے، ان سے اربوں روپے کی رقم جمع ہونے کے سوال پر جواب ملتا ہے کہ میں نے میٹرو بس چلائی، میں نے اورنج ٹرین چلائی۔ اور ترجمان FIA کے مطابق شہباز شریف سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کے ملازمین نے اربوں روپے آپ کے اور فیملی کے اکاؤنٹس میں جمع کرائے، تو آگے سے شہباز شریف کا جواب ملتا ہے کہ میں نے پنجاب کی بہت خدمت کی۔ FIA کے ترجمان نے کہا کہ پوچھا جاتا ہے کہ گاڑیاں اور پراپرٹی کیسے بنائی، جس پر شہباز شریف کا جواب ہوتا ہے کہ بچوں سے پوچھیں۔ ترجمان FIA نے یہ بھی کہا کہ بیرون ملک سے آنے اور بھجوائی جانے والی اربوں روپے کی رقم کے بارے میں پوچھنے پر کہتے ہیں کہ میرے وکیل جواب دیں گے۔ پھر ترجمان FIA نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف اس طرح کے جواب دیتے ہیں، یعنی سوال گندم جواب چنا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان سے جو سوال پوچھے جا رہے ہیں اس کے جواب جو ہے وہ ظاہر نہ کیے جائیں۔ FIA کے ترجمان نے واضح کیا کہ شہباز شریف کو بڑی عزت کے ساتھ FIA کے دفتر لایا گیا، دوران تفتیش انہیں چائے اور کافی بھی پیش کی گئی، انہیں ہراساں کرنے اور ان سے بدتمیزی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، انہوں نے کسی ایک سوال کا درست جواب نہیں دیا۔ اب دوستو FIA کے ترجمان کا یہ جو بیان سامنے آیا ہے، اس کے بعد کچھ سوالات میرے ذہن میں بھی پیدا ہوئے ہیں اور آپ کے ذہن میں بھی ضرور پیدا ہوئے ہوں گے کہ FIA کے اندر کتنے لوگ ایسے پیش ہوتے ہیں کہ FIA جن کو جو ہے وہ چائے اور کافی پیش کرتا ہے، جن کے ساتھ اتنے عزت اور احترام سے پیش آتا ہے، جن کی ضمانت میں اس طرح سے بار بار توسیع ہوتی ہے، جن کی بات عدالت مان لیتی ہے اور سن لیتی ہے اور ساتھ FIA کو منع بھی کر دیتی ہے بغیر ثبوت حاصل کیے کہ واقعی ہراساں کیا گیا یا نہیں۔ شہباز شریف صاحب نے جو رویہ اپنایا وہ قطعاً ایک سٹیٹس مین کا نہیں ہے، قطعاً ایک بڑے سیاستدان کا نہیں ہے، قطعاً ایک سابق وزیر اعلیٰ کا نہیں ہے، قطعاً ایک سابق وزیر اعظم کے بھائی کا نہیں ہے، اور قطعاً ایک اپوزیشن لیڈر کا نہیں ہے کہ شہباز شریف صرف اپنی ایک دو پیشیوں سے FIA کے اندر گھبرا کر رونے کے اوپر آگے ہیں، رو رو کر انہوں نے آسمان کو سر پر اٹھا لیا ہے اور موصوف فرماتے ہیں کہ FIA ان سے تفتیش کرتی ہے، FIA ان سے سوالات پوچھتی ہے، ایسے سوالات جن کے جوابات ان کے پاس نہیں ہیں، تو گویا FIA انہیں ڈرا رہی ہے، FIA انہیں ہراساں کر رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب، آپ کیا اس بات کا مطلب سمجھتے ہیں کہ ہراساں کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کوئی ٹین ایجر لڑکا یا لڑکی نہیں ہیں کہ کوئی اپنے دفتر میں بلا کر آپ کو ہراساں کرے گا۔ آپ سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں، آپ سے منی ٹریل مانگی جا رہی ہے، آپ کے اوپر جو کرپشن کے الزامات ہیں، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ان کرپشن کے الزامات کو کیسے دھوئیں گے۔ آپ جناب انہیں ثبوت مہیا کیجئے، ان سوالوں کے جوابات دیجئے اور اپنی جان چھڑائیے۔ آپ کے سامنے ہے کہ اسی کیس کے اندر جہانگیر ترین کی وہاں پر پیشی ہوتی رہی، جہانگیر ترین کے بیٹے بھی پیش ہوتے رہے، ان کی جانب سے تو کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ انہیں ہراساں کیا گیا ہے، تو آپ نے یہ کیسے فرما دیا کہ آپ کو جو ہے وہ FIA ہراساں کر رہا ہے؟ تو ناظرین، یہ تھیں آج کی اس ویڈیو کے اندر تازہ ترین معلومات اور تفصیلات۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔